जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। एक थे मिस्टर चूजे खान, एक थे इनके भाई जान, रहते सोते खाते साथ, सैर को दोनों जाते साथ। जंगल में एक रोज जहां टहल रहे थे चूजे खान, लंबे लंबे सांप मिले, डर के मारे कांप उठे, बोले भाईजान रे तुम क्यों सहमे और डरे, केचुए हैं ये सांप कहाँ। डर्रो खां आओ इनको पकड़े हम, चोंच में अपनी जकड़े हम, घर अपने ले जाएंगे, मिलजुल कर फिर खाएंगे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुहतरम नाज़रीन किराम, आओ उर्दू सीखे सीरीज में मैं आप सभी का दिली खैर मकदम करता हूँ। क्या आपके पीछे जो सवालात हैं आप इन्हें देखकर डर तो नहीं गए? क्या आप डर्रो खां तो नहीं है ना? माशाअल्लाह। तो चलिए आइए दो हरफी अल्फाज पर मबनी कुछ मशगलात मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज की क्लास में हम दो मशगले करेंगे। पहला मशगला है मुनासिब इराब का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज को पढ़िए। यहाँ पर दो हरफी लफ्ज दिए हुए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहली दो लाइन है, इन दोनों लाइनों में बेजोड़ लफ्ज दिए हुए हैं, है ना? बेजोड़ लफ्ज हमारे पास दो हरफी लफ्ज है। बाकी के तीन लाइनों के अंदर तमाम के तमाम जो लफ्ज दिए हुए हैं वो मिले हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, मशगला है हमारे पास, करना ये है कि मुनासिब इराब। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने कभी ये लफ्ज इराब सुना है? जी हाँ, पिछली गुज़िश्ता क्लासेस में हमने इनका इस्तेमाल करना सीखा था। बस उसी को हम जो है थोड़ा याद करते हुए, थोड़ा सा ज़हन में लेकर आते हुए हम यहाँ पर इराब का इस्तेमाल करते हुए इन लफ्ज़ों को पढ़ेंगे और फिर आप अपनी कापी में लिखेंगे भी। बच्चों, इराब क्या है? इराब कहते हैं अलामतों को, जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद की एक अलामत आ गई, जज़्म की अलामत आ गई, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये तमाम इराब के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था, एक था ज़बर, दूसरा था ज़ेर, इसके अलावा हमने पेश की ताल्लुक से भी बात की थी और फिर हमने जज़्म की ताल्लुक से भी बात की, है ना? ये ज़बर, ज़ेर, पेश, इनको हम हरकात के नाम से भी जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हरकात। अच्छा, मेरे को जरा ये बताना अलविया, ज़बर की आवाज़ कहाँ हो जाती है बेटा? वेरी गुड, ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ खिंच जाती है ना? खदीजा आप बताइए, ज़ेर की आवाज़ कहाँ हो जाती है बेटा? बिल्कुल सही, नीचे खिंच जाती है ना? और पेश की आवाज़ कहाँ हो जाती है? सीधे आगे कहना चाहिए, सीधे मतलब आगे की तरफ। और हमारे होंठ कैसे हो जाते हैं? वेरी गुड, पेश की आवाज़ आगे की तरफ जाती है और होंठ हमारे गोल हो जाते हैं, है ना? होंठ हमारे गोल हो जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये किसकी अलामत है? ये है जज़्म की अलामत। किसकी अलामत है? जज़्म की अलामत है, सुकून की अलामत है ना? और मैंने आपको बताया था ज़बर ज़ेर पेश के ताल्लुक से, बच्चों तुम अब ज़बर को समझो, समझो समझो, ज़ेर को समझो, ज़ेर के बाद है पेश की बारी, जिसकी सुन लो आवाज़ें न्यारी, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती, ज़ेर की आवाज़ नीचे खिंच जाती, आगे जाती पेश की आवाज़, समझो बच्चों तीनों का राज, कहते हैं इनको हरकत, ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर की आवाज़
بھی ہم انہیں کہتے ہیں. جہاں پر یہ علامت آتی ہے, اگر مان لیجئے اس جزم کو میں نے نون پر لگا دیا تو کرنا کیا, نون بے سکون آ گیا. نون بے سکون کی علامت تب کیا کرتے ہیں ہم, اس نون کو بے کے ساتھ ملا کر کرتے ہیں, ہے نا. اگر یہ جزم کی علامت جس حرف پر آتی ہے تو کیا کرنا پڑے گا, اس حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھنا, نون کو بے سے ملا کے پڑھنا. اگر میم کے اوپر جزم کی علامت آ گئی تو ہے سے ملا کے پڑھنا. میم پہ جو ہے آپ کو جزم کی علامت آ گئی تو ارے بولیے نا, میم پہ اگر جزم آ گیا, سکون آ گیا تو کیسے ملا, میم کو ملا کر پڑھنا. اگر یہاں پر زے کے اوپر جزم اگر دے دوں تو جی بابا, یہ زے کے اوپر اگر جزم کی علامت اگر لگا دوں تو کیا کریں گے آپ, جیم کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا, ہے نا. اگر کاف کے اوپر جزم کی علامت لگا دوں تو ویری گڈ, رے سے ملا کر پڑھیں گے. جزم کا کام ہے, جزم کی علامت آتی ہے آپ کو کرنا پڑے گا ایسا. اور ایک بات, اور جزم جہاں پر آئے وہاں پر ہماری آواز ٹھہر جانی چاہیے, رک جانا چاہیے ہمیں, کیا تھوڑا سا جو ہے اس کی آواز ٹچ کر کے چھوڑ دینی چاہیے, ہے نا. تو آئیے ہم یہاں پر اعراب کا استعمال کرتے ہوئے ان لفظوں کو پڑھیں گے. بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر جواب مجھے دینا ہے. یہاں یہ پہلا کیا حرف ہے بتائیے, پڑھیے. الف, یہ کون سا حرف ہے, الف اور اڑے کیا بن سکتا ہے, اڑ تو کوئی معنی نہیں نکلا. نہیں اڑ, تھوڑا سا سوچو. نہیں اڑ نہیں بولیں گے, اڑ تو زبر لگانا پڑے گا. اڑ نہیں چاہیے مجھے کوئی اور. اجی بیٹے یہ حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت نہیں کہ بدل کے دیکھو, زبر کے بجائے زیر لگاؤ پھر پیش لگا کے بولو میرے کو, بتاؤ کیا لگاؤ میں یہاں پر. ہاں بالکل صحیح کہا, بولیے. اڑ کیا لگاؤ, الف کے اوپر کون سی علامت آئے, چونکہ دونوں کو ملانا ہے لہذا جزم کی علامت ڑے پہ لگی. الف ڑے پیش, ماشاء اللہ. پھر سے ایک مرتبہ, الف ڑے پیش,
نہیں ہے. کیا لگائیں گے بتائیے؟ زبر تو نہیں لگ رہا ہے نا. اس ہو سکتا ہے. ویری گڈ. پیش لگاؤ. کیا بنا؟ بولو نا. اس بنا. اگر زیر لگائے تو کیا بنا؟ اس. تو اس بھی مناسب ہے, اس بھی مناسب ہے نا. اس کا, اس کا. اگر آپ پیش لگانا چاہیں تو پیش, زیر لگانا چاہیں تو زیر. میں یہاں پر لگا رہا ہوں زیر, علی میں لگا دیتا ہوں یہاں پر پیش لگا کے بتانا. چلیے ٹھیک ہے. علی سین پیش اس. بولیے نا. علی سین پیش اس. چلیے یہاں پر بتائیے زیر آنا, زبر آنا, پیش آنا. دخ تو کوئی لفظ نہیں بنا, ہم دخ تو پڑھے نہیں, دخ بھی نہیں پڑھے. بتائیے جلدی. دق کیا ہے؟ دق ہو جانا نا. دال قاف زیر, دال قاف زیر دق. بولیے ایک مرتبہ. دال قاف زیر دق. چلیے ریق ہے, مناسب حرکت بتائیے میرے کو. رخ نہیں. ویری گڈ. رخ. کیا لگائیں گے بتائیے؟ پیش. کس کے اوپر لگے گا؟ ری کے اوپر. خے کے اوپر علامت جزم کی. نیچے کرو ایک مرتبہ. رخ. فتیجہ آپ کی طرف سے جواب نہیں آ رہے. چلیے ری کاف. کیا لگائیں گے بتائیے؟ ری کاف. اچھا زیر لگا کے پڑھو اس کو. ری اور کاف, ری کے نیچے زیر لگا کے پڑھو. کیا ہوگا؟ رگ. نہیں ہو سکتا. پیش لگاؤ. رگ. نہیں سمجھ میں آ رہا. زبر لگا کے دیکھو. ری کاف زبر رگ ہے نا. آپ کے جسم میں ہے رگ, وہ نکالتے نا رگ. چلو ری کاف زبر رگ. وہی ایک مرتبہ. بتائیے کیا لگائیں گے؟ زر. زر یعنی پیسہ ہے نا. زبر لگے گا. زیر زبر زر. چلیے یہاں پر بھتیجا بتائیے میرے کو. زبر لگاؤ تو ان صحیح ہوگا. نہیں تھوڑا زیر لگا کے دیکھیے کیا ہوگا. ان. ویری گڈ. ان کا سنے نا. چلیے پیش لگا کے بولے کیا ہوگا؟ ان کا. ہو سکتا ان بھی برابر ہے اور ان بھی مناسب ہے. تو زبر زیر بھی مناسب ہے, پیش بھی مناسب ہے. میں یہاں پر پیش لگا کے بنا رہا ہوں. الف نون پیش ان. بولیے ایک مرتبہ. الف نون پیش. ویری گڈ. چلیے یہاں چین ہے یا لام ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ چل مناسب ہے. چل مناسب ہے. کیا لگنا چاہیے؟ زبر لگنا چاہیے. کس کے اوپر؟ چین کے اوپر زبر. لام کے اوپر جزم. چین لام زبر. ویری گڈ. چلیے یہ ہے یہ لام ہے. کیا بنے گا؟ اچھا ہل. ہل بھی مناسب ہے. زیر بھی لگا سکتے ہیں آپ ہے نا. ہے زیر لام. ہے لام زیر ہل. ہے لام زیر ہل. اگر کوئی زبر لگا کے اس لفظ کو پڑھتا ہے تب بھی وہ درست ہے, تب بھی وہ مناسب ہے. ہے لام زبر. چلیے شین بے شب. زبر لگے گا, زیر لگے گا, پیش لگائیں گے آپ. شب کے لیے. شب یعنی شام, رات ہے نا. شب. شب یعنی رات. شب کے لیے زبر لگائیں گے, زیر لگائیں گے. زیر بولے تو شین بے زیر کیا ہوگا؟ شب ہوتا. شب کا ہوا تو کیا لگنا چاہیے؟ زبر زیر یا پیش؟ زبر کی آواز کہاں جاتی بیٹا؟ تو اوپر گئی تو شب ہوا ہے نا. ویری گڈ. زبر لگے گا. شین بے زبر شب. چلیے نیکسٹ. یہ کیا ہے بولیے؟ زواد. زواد کو لگ کے کیا ہے بولیے؟ کون سا ہے؟ بتائیے. زد ہوگا, زد ہوگا یا زد ہوگا؟ زد ہوگا ہے نا. زد ہوگا. کیا لگنا ہے یہاں پر زواد کے نیچے؟ زیر لگے گا. زواد دال زیر زد. چلیے پے اور لام کیا بنا؟ پل. زبر لگانا, زیر لگانا, پیش لگانا. زیر. اگر میں پیش لگا دیا تو کیا بنے گا بتائیے؟
پیش لگا دو یا تو پھر آپ زبر لگا دو. پل یا پل دونوں مناسب ہیں. چلیے کاف نون کیسے پڑھیں گے آپ؟ کل کوئی معنی نہیں کر رہے. کل زیر لگا کے دیکھو ایک مرتبہ. کن ہے نا, کن کن لوگوں نے سبق یاد کیا ہے نا, کن. یہ زیر اور یہاں پر جزم. کاف نون زیر کن. ماشاءاللہ. چلیے بے اور نون کیا بنے گا؟ بن. بن کا مطلب جنگل. بے نون زبر بن. بے نون زبر بن. چلیے یہ کیا ہے بتائیے؟ اچھا زبر لگنا زیر لگنا یا پیش لگائیں گے آپ؟ زبر. کس کے اوپر زبر؟ ہے کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم. ہے میم زبر. ہاں ماشاءاللہ. یہ تے میم تم. تم صحیح ہے. زبر لگا دو تم مانے ہے تم کے کوئی نہیں ہے. اچھا زیر لگا کے دیکھو تے میم زیر کوئی معنی نہیں کرتا. اچھا پیش لگا کے دیکھو ہے تے میم پیش تو یہ مناسب ہے. کیا مناسب ہے؟ زبر مناسب ہے. زیر ہے یا پیش ہے؟ پیش. کس کے اوپر پیش؟ تے میم کے اوپر. ہاں ویری گڈ. تے میم پیش تم. چلیے یہ کیا ہے؟ اچھا چلیے یہ کیا ہے؟ بے. ہاں تو زبر لگائیں گے تو تب ہوگا نہیں. اگر آپ نیچے لکھیں گے زیر تب یہ صحیح ہے. کوئی بے زیر طب ہے نا. طب طب. غین لام غل. غل سے ہی ہوگا. شور و غل سنا آپ نے لفظ. غل سنا. غین لام پیش غل. مناسب جو ہمارے پاس علامت ہے وہ پیش کی ہے اس کے لیے. غیر لام پیش غل. چلیے یہ بتائیے کیا لگے گا یہاں پر؟ اچھا پر بھی مناسب ہے. پر بھی مناسب. پر کر لو. پر کرنے کا مطلب فل کرو. پر یعنی آپ کا وہ کبوتر کا پر ہوتا ہے. ہاں یہ پیری زبر پر. پیری زبر پر. چلیے یہ بتائیے گافڑی. گڑ نہیں ہو سکتا نا. پیش لگا کے دیکھو گڑ ہے نا. پیش لگا زیادہ مناسب. گے گا پھڑے پیش گڑ. چلیے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سی. اس کو کوئی معنی نہیں. اگر یہ حس. ہاں حس یعنی زن ذات کا ہے. سین زیر حس. چلیے یہ کیا ہے؟ فے. لکر کیا ہے؟ نون. فے نون فن. فے کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ زبر. ماشاءاللہ. فے نون زبر فن. چلیے اس کے بعد یہ کیا ہے؟ جی. جیم کو لگ کر کیا ہے؟ زی. کیا بنے گا؟ جز. جز سے کوئی معنی نہیں نکلتا. جز کوئی معنی نہیں. پیش لگاؤ جز. جیم سے پیش جز. بولیے نا ایک مرتبہ. جز. جز کا مطلب ٹکڑا حصہ پارٹ. اچھا رے کاف رک نہیں مناسب نہیں. رے کاف سے رک کوئی مناسب نہیں ہے. رے کاف پیش رک مناسب ہے نہیں ہے. کیا لگیں گا یہاں پر؟ پیش. ویری گڈ. پیش لگاؤ. چلیے ایک مرتبہ جلدی جلدی میں رواں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. فوراً میرے بعد دوہرانا دیکھیں گے کون سب سے پہلے پڑھتا. اڑ. ارے پڑھو یار. اڑ. کیا ہے؟ وہ. رٹ. کن. رد. دم. اس. کت. رک. رخ. رگ. رگ. میں رگ کہہ رہا ہوں آپ دو بول رہے ہو. کیوں؟ رگ.
बेटे दोनों मिलके, बन हम तुम, खत तिब, गुल फन गुड़, हिस फन जुज रुक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला जो मशगला था हमने मुकम्मल किया। आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। अलविया इधर देखना है बेटे, करना यहाँ है कि हुरूफ को जोड़ते हुए पढ़िए और लिखिए। खतीजा मेरे को बताइए ये क्या है? खतीजा है आप, ये क्या है बेटा? बे। बे को क्या लगाना है? दाल। बे दाल, बोलिए क्या बना? बद। वेरी गुड, बे दाल बद। जब और बे और दाल को जब जोड़ने की बात आई अलविया, आप यहाँ पर देखेंगे बे की छोटी छोटी मुख्तसर शक्लों में हमने देखा ये बे है सर, और इसकी इनिशियल इब्तिदाई पोजीशन पे आए तो बे ऐसा भी बनता है और बे ऐसा भी होता है ना? और या तो बे जो है आपका ऐसा भी होता है नहीं है? ये बे, ये भी बे, और ये बे, ये बे। अब बताइए छोटी ए के साथ आए तो बे ऐसा भी आता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों कि दाल के साथ मैं इसको जोड़ूंगा तो बताओ आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी शक्ल में से कौन सी मुख्तसर शक्ल दाल के लिए मुनासिब है? दाल के साथ हाँ? नहीं, ये तो ये उस वक्त आप लगाएंगे जब रे आएगा। ये जीम जीम है की फैमिली के साथ, ये वाला सीन शीन स्वाद स्वाद तोए जोए। अब तो बचा कोई अब खाली ये ज्यादा मुनासिब है दाल के साथ। ये ध्यान में रखना है आपको। अगर ये तरीका, अगर ये समझ आपके अंदर आ गई तो फिर आपको जोड़ना आपके लिए आसान है। अगर ये समझ आपके अंदर अभी पैदा नहीं हुई तो बहुत मशक करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटे इधर बे और दाल को मिलाना है तो बे की छोटी शक्ल मुख्तसर बे आ गया है हमारे पास। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, उसमें नुक्ता नजर नहीं आ रहा है ना? ये बे की मुख्तसर शक्ल, दाल लिखना है मेरे, मैंने लिख दिया बे दाल। क्या बना? बद। चलिए अब बे को सीन से जोड़ना है। अब आप एक बताइए कौन सी दूसरी वाली, अभी थोड़ी देर पहले बात हो गई, सीन शीन सौद सौद तोए सोए, इसके लिए दूसरी मुख्तसर शक्ल। इधर देखो बेटे, बे की मुख्तसर शक्ल में लिख रहा हूँ यहाँ पर बे हो गया ये, उसके बाद सीन 1 2 एक बड़ा घर 3 बे सीन ये ना बस। अब जीम से बे को जोड़ना है। बताइए बे की कौन सी मुख्तसर शक्ल मिलेगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी। सेकंड गिने बगैर बोल दे रहे हैं आप, तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। इधर देखिए बच्चों, इधर बे की मुख्तसर शक्ल ये आ गई। जोड़ना क्या है? जीम, बस जीम लगा दीजिए। बे जीम क्या हो गया? बज। चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पर? रे। बताइए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी मुख्तसर शक्ल? चौथी शक्ल। वेरी गुड, ये हो गया बे की मुख्तसर शक्ल। ये लगा रहा हूँ मैं रे, बेड़े जबर मैं इसके इराब भी लगा दे रहा हूँ। बे दाल जबर बद, बे सीन जबर बस, बे जीम जबर बज, बेड़े जबर बद। आइए इनको करते हैं यहाँ। इधर काफ, बेटे यहाँ देखना जरा, काफ की मुख्तसर शक्लों में यहाँ पे या तो काफ की शक्ल ऐसी हो सकती है, अगर ये दरमियान में या फिर जो है अलीफ या लाम के साथ मिलता है तो गाफ या काफ की मुख्तसर शक्ल ऐसी हो जाती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि काफ की मुख्तसर शक्ल में वो के साथ जोड़ में पहली इस्तेमाल करो या दूसरी वाली इस्तेमाल करो? बिल्कुल सही कहा आपने, पहली शक्ल का इस्तेमाल हम करेंगे। वेरी गुड। इधर काफ की मुख्तसर शक्ल और जोड़ना है काफ को वाव के साथ। काफ वाव, काफ की मुख्तसर शक्ल छोटी ए के साथ जोड़िए। काफ छोटी ए की, काफ की मुख्तसर शक्ल बड़ी ए के साथ जोड़ दीजिए। क्या बन गया? के। काफ की मुख्तसर शक्ल अलीफ के साथ। बताइए पहली वाली या दूसरी वाली? बोलिए ना, क्या आप काफ की मुख्तसर शक्ल पहली वाली इस्तेमाल करेंगे अलीफ के साथ जोड़ के लिए या दूसरी वाली? दूसरी वाली। याद रखिएगा, दूसरी वाली लाम भी अगर होता तब भी हम दूसरी ही शक्ल का इस्तेमाल करते। काफ अलीफ है ना? चलिए
یہاں آئیے اس طرف. کاف کو رے کے ساتھ جوڑنا ہے. بتائیے پہلی والی شکل استعمال کریں گے مختصر یا یہ دوسری والی استعمال کریں گے؟ بولیے نا جی. پہلی والی استعمال کریں گے. ویری گڈ. یہ ہو گیا. ادھر دیکھو بیٹے اور سے دیکھنا. یہ کاف یہ رے. یہ کاف ہو گیا بیٹا اور یہ ہو گیا آپ کا رے. کاف رے کر. ماشاء اللہ. چلیے اب سین کو رے سے جوڑنا ہے. سین کی مختصر شکل بتاؤ ذرا. دیکھو بس ختم. یہ اس کی مختصر شکل ہے. لیکن جب یہ رے کے ساتھ ملتا ہے تو دو ہی گھر بنیں گے. کتنے گھر بنیں گے؟ دو ہی گھر. ایک دو. یہ جو مڑ رہا نا یہ تیسرا گھر ہے. ساتھ میں آ گیا اس کا رے. سین رے سر. چلیے پے کو رے سے جوڑنا ہے. بتائیے پہلی دوسری تیسری چوتھی یا پانچویں کون سی شکل استعمال کریں گے؟ ہاں دیکھو رے کے ساتھ بیٹا. رے کے ساتھ چوتھی شکل آپ استعمال کریں گے. یہ ہو گیا آپ کا پے اور یہ لگا رہا میں رے. پے رے زبر. چلیے گول ہاں کی مختصر شکل کوئی بتا سکتا کیا؟ ہوا میں ڈال کے بتاؤ. گول ہاں کی مختصر شکل. ادھر دیکھیں یہ گول ہاں کی ہے مختصر شکل. یا تو یہ یا پھر ایسا بھی اس کی مختصر شکل ہے. یا پھر گول ہاں کی مختصر شکل ایسی بھی آتی ہے نا. بتائیے کون سی استعمال کریں گے آپ؟ گول ہاں کی مختصر شکل کون سی استعمال کریں گے؟ پہلی دوسری یا تیسری؟ رے کے ساتھ پہلی بار استعمال کرنا ہے آپ کو ہے نا. ہے رے. بتائیے ہے رے ہر. چلیے اب ہے اور میم کو جوڑنا ہے. بتائیے پہلی شکل استعمال کریں گے دوسری یا آخری؟ نہیں بیٹا انیشیل پوزیشن پہ آ رہا ہوں تو پہلی استعمال کرنا ہے. اس کے بعد میں میم جوڑنا ہے اس کو. تو میں یہاں پر میم جوڑ رہا ہوں. ہے میم ہم. چلیے غین اور میم. غین کی مختصر شکل میں آپ کو کیا کرنا ہے نا. یہ اس کی منڈی آ گئی غین یا پھر ایسا غین یا اگر یہ درمیان میں آیا یا آخری میں آ رہا تب یہ منڈی کے ساتھ ایسے آئے گا. بتائیے کون سی شکل استعمال کریں گے؟ دوسری والی. ویری گڈ. یہ ہو گیا آپ کا غین. غین اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہم میم. چلیے نون کی مختصر شکل. یہ بے کی فیملی والا ممبر ہے وہ. ادھر نون یا تو ایسا آ سکتا ہے یا نون یہ مختصر شکل میں آئے گا یا نون ایسی مختصر شکل میں ہوگا یا پھر جو ہے نون ایسی مختصر شکل میں آئے گا یا پھر نون یہ مختصر شکل ہوگی. بتائیے کون سی شکل استعمال کریں گے نون کی مختصر والی؟ ہاں بتائیے. نون کے ساتھ تیسری. ویری گڈ. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. نون کی تیسری شکل استعمال کریں گے. ساتھ میں جوڑیں گے میم. نون میم نام. چلیے آخری والا. ماشاء اللہ. کاف اور میم. کاف کی کون سی شکل؟ پہلی یا دوسری؟ بتائیے پہلی والی مختصر شکل استعمال کریں گے. دیکھو بیٹا یہ ہو گیا آپ کی پہلی مختصر شکل کاف. اس کے ساتھ مجھے جوڑنا ہے میم. کاف میم کم. ذرا اس کے اوپر اعراب بھی لگا دیں گے. کاف رے زبر کر. سین رے زبر سر. پے رے زبر پر. ہے رے زبر ہر. ویری گڈ. یہ بتا اس کی ضرورت نہیں ہے اعراب لگانے کی. کاف واو. ذرا زور سے بولو بھائی. کاف واو. کاف چھوٹی ہے کاف بڑی ہے کے. کاف بڑی ہے کے. بس اب یہ گہرا کر رہا ہوں میں یہ کو بس. کاف بڑی ہے کاف الف ہے میم زبر ہم. غین میم زبر. نون میم زبر. کاف میم زبر. ماشاء اللہ. تو بچوں آپ ان کی خوب مشق کر کے آنا ہے اور گھر جانے کے بعد آپ یہ تمام لفظوں کو نہ صرف بار بار پڑھیں گے بلکہ 3 مرتبہ اس کو لکھنا ہے. اور یہاں پر جب جوڑنے کا سوال مشغلہ نمبر 2 کرنا ہے تب بھی اس کو آپ 3 مرتبہ کریں گے. پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. آپ اس کے اسکرین شاٹ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی مشق کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ حافظ.